voilà, c'est qu'on a organisé une conférence de presse باش نفهم كاع الحوايج نوغال à la réunion USCA et d'organiser le nouveau président du CSA. Je pense que Seguir, sur le plan juridique, il a mettre Bouazi, on dit application que je pose, ou quand on dit que la réunion USCA n'est pas légale. Qu'est-ce que tu veux dire de ça? Ni à disfendre كاع الحوايج ديالها في la réunion USCA في le fonctionnement spécifique. أزول مرة الأول سليمان كاساكي نخدم لا كونفيرونس دو براساكي ولكن les avocats du club M. Bouazi هذا يذنا donc il va vous donner toutes les explications enfin يعني la réunion qui est au 21 mars qui a été programmée à la direction du CSA. Donc, il va vous argumenter, il va vous donner tous les éléments nécessaires afin l'égalité ou l'illégalité de cette réunion. On reviendra sur des questions que vous allez poser concernant aussi bien le technique que la gestion du club. Concernant l'Assemblée générale, c'est une obsession. Tout ce qui est successif est insignifiant. C'est une obsession, je ne sais pas pour quelle raison. Vous regardez l'objectif ou la management, l'objectif exactement. Donc, concernant l'Assemblée, au niveau d'organiser une Assemblée, il est libre. On ne peut pas l'empêcher de le faire. Il est libre. Simplement, il faut se conformer à la dans une république. Normalement, on doit se conformer à la loi. Bon, premièrement, l'Assemblée est programmée dans un lieu, alors que la SSPAG, le siège social ici. L'Assemblée générale, normalement, c'est la logique. C'est la logique. Deuxièmement, il y a une règle générale et le code commercial, il y a des exceptions. Bon, quand est-ce qu'on applique une exception d'une règle? Et mais on applique une règle générale, automatiquement on va recourir à l'exception. Ensuite, l'exception, on doit l'appliquer d'une façon très restreinte. C'est l'exception. Donc, oui, déjà, vous appliquez la règle générale, l'exception. Bon, ça n'a pas marché. Bon, il y a eu une ordonnance qui a été annulée. L'exception de l'exception. L'exception de l'exception, même l'exceptionnel, ça ne peut pas marcher d'année. Ça ne peut pas marcher. Bon, la règle générale, c'est que le nombre qui compose le conseil d'administration de NSSK, bon, spécifiquement à la GSK, parce qu'il y a l'un des exceptions spécialement, uniquement à le conseil d'administration de la GSK. Bon, il est composé de 5 membres. Et les statuts. 5 membres. Et maintenant, bon, on revient sur les statuts, on revient la loi d'une commission, il s'est أشي دقار الوالد كوي تروح على الكود كوميرسال شي كيدقار يقرا وإلا قرا بيصوب لو نومبر دي ممبر كي كونستيتيو لو كونسي دادمينستراسيون ثلاثة غير ذوك الساعة مينيموم تاع ماذا قلنا لان ثلاثة ياكيم ومن بعد بارابور ار لي ستاتو هي قاعدين 5 دونك شي بوزيون سنين خصنسي دونك قران 3 الوغ كو انت اون رياليتي قران 4 ماشي 3 غادي يقيم هكا اديني نقول 3 دون ذاك Le président du conseil d'administration a un délai de 3 mois pour remédier à cette situation, pour désigner pour compléter le nombre qui compose le conseil d'administration. À défaut, le président du conseil d'administration, il faut qu'il déligne de 3 mois. Il y a un droit. Les autres membres du conseil, l'Assemblée générale, mais toujours tributaire de l'ordonnance. Il y a toujours l'ordonnance. C'est une exception. Il y a l'ordonnance et le tribunal.
بون ثاني تسمى هذايا كان في القسيطه نروح لوردونس. بون لوردونس il a été annulé. دونك هذا اقيا نوغي دار لا كاس ديبار يدنوغ. بون ثورا مثلا اش كاع نديرو تاع كوريسبوندونس على كل حاجه تكون كوريسبوندونس كان سامبل سي با اون اوردونونس دو تريبيونال سي اون كوريسبوندونس نوتيفي بار فوا دو سيت جوستيس دون ديجا تكوماسي دي لا كوريسبوندونس ديجا لو ليو دو لا توني دو لاسومبلي جينيرال ماتشان الشيخ لا جيسكا تاكي تشامجوت Maintenant, moi, je ne vais pas donner je ne veux pas juger, je fais uniquement que constater une église, la correspondance. On va libre aux gens de juger ça. Ça qui est deuxièmement. مين تكتب لا كوريسبوندونس خممنا بون تعرف تكتبنا على كل حال رئيس ومن بعد خدم من رئيس. Ils ont cité 7 éléments. دونك انا يمرا مين بان وزراء ايش بارمي يسفا كيما كنملان على حسب الكوريسبوندونس وزراء نوذا انواع يديجي كومباريجي دون ذاك كاين سي ني با ايدونتيفي ثاكين تيسنات بون ايزون ايفوكي لنا لارتيكل بوينات 20 دي ستاتيو جو كارواش جو مشي بيان دي ستاتيو بون لا ديجا لارتيكل اللي مرات تروح تما تستفاد ليسبري دو لا لوا tu ne peux pas l'appliquer ديجا أشو رشيد يقرأ الارتيكل كي يقرأ هيد أكن ملان لي ممبر دو كونساي دادمينيسيون دوف تيتر نوتيفيي أكن ملان سون زيكسيبسيون ألور كو نكوني نسعى ديجا سين موثناتني رحمة ربي يوني كونساي دادمينيسيون يموت في رحمة ربي هكا دونك مشات نوتيفير ديجا هو كان يموتنا في الشعب ربي مشي ملي في الشعب ربي تاكي تسمى فوالا اون جينيرال جاينات بون صورا وزرا كان لوبجيكتيف دو لاسومبلي كان ديريير سيت لاسومبلي il cherche quoi l'objectif même l'objectif تسمى بارابور لا بروميير كوريسبوندونس نيتش كاع ناكي اكو تاكي ماشي كيف déjà l'objectif n'est pas bien déterminé. C'est pour faire intégrer le président de la CSS le conseil d'administration. Et c'est pour changer complètement le conseil d'administration. Voilà, déjà, l'objectif, les demandes ne sont pas claires, ne sont pas déterminées. On a imaginé que on a complètement le conseil d'administration. Ça reste, bon, juridiquement parlant, ça c'est un avis juridique, un personnel. L'Assemblée, il est nul et non avenu. C'est clair, net et précis. استدعاء لحضور الجمعية العامة للشركة الرياضية ذات أسهم المسمى شبيبة رياضي القبائل لا اس اس بي جي اس كابيل بصفتنا محامي كل من النادي الرياضي الهاوي الممثل من طرف رئيسه السيد ما قلت هذا ديجا السيد أيت مولود جعفر أزلف ملك علي أجوى رشيد بوزيت عبد الله حج العربي كريم ياريش نعمر يزيد قرداش كريم زيدة مراد المختارين ما قلت المختارين جي يستخدم توجور هنا الجمع هكا المختارين هكا موطنهم في مكتبنا الواقع بون سي با البوت قرار انت عملا باحكام الفقره الثانيه من الماده 26 من القانون الاساسي للشركه الرياضيه ذات اسهم المسمى شبيبه رياضيه القبائل المؤرخ في 29/6/2010 المحرر من الأستاذ كما عزيز الموثق المعدل والمتمم والتي تنص على أن الجمعية العامة للشركاء تنعقد بقوة القانون بناء على طلب مساهم أو عدة مساهمين يجمعون 20% على الأقل من رأس مال الشركة ونظرا لكون موكلي شركاء المساهمين ويحوزون على أكثر من 20% من رأس مال الشركة نتشرف باستدعائكم لحضور فعالية الجمعية العامة للشركاء المقرر عقدها يوم الأحد 21 مارس 2021 في مقر النادي الهاوي الشبيبة الرياضية القبائل الكائن ب50 شارع كراد رشيد عمارة الهواء الجميل تورفيلا تيزي وزور بغرض مناقشة جدول الأعمال الآتي بيانه 1 تعديل تشكيلة مجلس الإدارة 2 مناقشة الوضعية الحالية للشركة 3 متفرقات فوالا هذا شيء لا كوريسبوندونس
Les actionnaires ça le haq à demander une assemblée générale, ils doivent la demander au président. Il n'y a que le président qui est habilité à convoquer l'assemblée générale. Oui, oui. Voilà. Comme règle générale. Ah, c'est ça. Donc, si les actionnaires venaient à demander au président, lequel président a fermé ses oreilles pendant 3 mois, achèveront le bain. Zagitora a fermé pendant 3 mois. Mais il y a un manque. Il y a un manque. Ça veut dire manque de nombre qui compose le conseil d'administration. Donc, il y a d'ailleurs, même le commissaire au compte, il a transmis une correspondance à la direction de la GSK, c'est pour remplacer M. Melalet Felshaforbi. M. Melalet Felshaforbi, le 8 février. Le 10 février, la correspondance du commissaire au compte, le 25. Donc le commissaire au compte d'ailleurs il est compétent dans ce domaine. أثناء سيدي أدنى حسبت 3 وقورن قسمي قمت مشي من لا فلاش يا فوربي يلديش في فاريا أحسب وقتها فك الديليك يعطيك صح دونك اوني توجور دون لي ديلي ان بارتي مازال يفوك نهار 3 وقورن ومن بعد تورا تسمى ويكي أشي دينيني البراجيدون باش هادي كونفوكي لاسومبلي جينيرال باش لوبجيكتيف يبغى نوعني مغاراني أكيد لا كورسبوندونس نتا منزول سي بور انتيغري مسيو ايت مولود داخل السياسه بوينات الكونسيل دادمينستراسيون ثاقين تورا لا ديرنيير راكي دا شو لوبجيكتيف لوبجي سي شونجي كومبليتمون الكونسيل دادمينستراسيون فوالا سنة الحوايج فوالا اعطيك ساعه ديفير دونك انا هي مرة اكزاكتومون ماشي ما مزيان طفنيت من جوج انا غير سنة ثاكي وانا هذه مرة اي بوي Pourquoi changer du conseil d'administration? Il y a ils n'ont pas donné de motif. Mais pour quel motif? C'est ça le problème. Pour quel motif? Pour quel motif? Ou là, dans la correspondance, il n'y a pas de motif. Pour quelle raison? Je ne sais pas. Je ne peux pas interpréter je ne sais pas. Je ne sais pas. كون دينا يون بول كان تعطينا في الأول ذراعي بساكين يوكلنا جيسكا تعوض على حالة بساكين ذراعي بمقرحان خاطر لو كان يسوار العقل وخذ المعقول تيلا ساكين فلا شغليس أشعر كان مثلا باقي وكل يتحمل من لاجياسكا لي زاكسيونير راكي يحملن لاجياسكا ويقاد لان ذي مدبرنا ساكي لاجياسكا حملن لاجياسكا لو كان نتحد إلى من لاجياسكا هيكي كان تيرو نتوضر على حاليك وكذا لي زاكسيونير وكذا كي وكذا نظن يكستوقوث نوالي قهدرن يقارن إذا قارنينون الهران أفتر بعض لاجياسكا يوذني نحمل لاجياسكا ولا معنى ما تيجي لحالة قويل لا يساكي التصور سنرجارة التصور نومينارا باللي كاساكي تربعت لاجياسكا تصوض على حالة قويل لا ساكي تزرم لو كان نربح زكا ما يرضى ربي ما يرضى ربي خاطر وقت الدب خضر ما نربح زكا من زمراني اللي كان ويسين 4 مليلين يخص اني لي دوزيام افيك 4 ماتش دو روتار اين يعني الباطريكين انشتاقيه كلين الوقت تحمل موك لاجياسكا لو كان يسجوار العقل يتيكلت النظام تيلي لي زاكسيونير كي غادي يخدم اين بغينا ندخل من ثورة على في دان ماتش امبورطون هي وين تحدث ناس حمل من لاجياسكا ناس حمل نسكا ما تيلي مداخل أرواحوت كداوي فوس المعاونة هات لاجياسكا حوايج صوردين لاجياسكا حوايج تخلص مليوناريس حوايج تخلص خدام ناس
هيا وروحوا تتبع تعاون موتي وفوس ونعجل نهار كي شي قال المثل يقعد يجي رمضان يفك وكال هيا وروحوا يا اخي الله جيت كتحمل متوك هاكدي تيحمل ملالي تيحمل فلان تيحمل حوشي تيحمل فلان تيحمل نحمل يتوك ضخمنا ذمتنا دولتماتنا هيا وروحوا وما يسخسر كي كل شغل يعني ذي الحاله قلت لا ساكين ايوا كنا دفدموك هادي لي موكش فيرس نختي تيكتنادن مي يكفوكش كواس المحاسب مي يكفوكش كواس لا سلوي تربات الله جيس كان ديفك لي بيلون اثني ديفك يبغانا ويبغانا تجد اثني ديفك اديفك الحساب اديفك اش يخدم اديفك لي بيلون اخي قارنا وانت شحال لي بردان انا ما كفات ما راني تخليش بالك هذيك فوش كواس المحاسب المعاون بالك تيكلتاكي بالك وزرا غارة ربي كزران كنت بيولا اي انسان يقدر ننسى يكزران ما نوض على المرغوب لنا ما نوض انا ربح الحاجات كواساكي ايوا كنا فرحان الغاش اكون يهضر ربي ما يهدى كنا ربي ما يهدى كنا ربي ما تقال ما وقاد يحمل الله جياسك هي وين تحدث ما إلا وين قد يروح هذا يروح وين يروح لله ويرقم كنيس لا نرقاز انت تموت لقبي ما هذا كنا ربي مازال يرقاز مازال لا ولا حلال ومش ولا ياكل اي وكي قناص الباطل وكي الباطل وكي تسوي من المضره يتربعت الله جياسك ومن بعد تقارن من حمل تربعت الله جياسك ما تحملش يد في كذا فوس المعاونه قالنا خدم الخير ناس اسمع خير ما قارنوا تسوس مين اجتوي كذا قال لي حون دي الصواب انا يخدم اكني لانه لا نقول قولوا تتغير ندير لي ساليت الا نمضبر نتربع الله جيت اتوالي من لا كريز سانيتير لا كريز ايكونوميك يصور دين خصن الهلاك الطانينات هذا النوع الهلاك بكذا تسوي الشوال يتربع الله جياسك لكن يهضر ربي ما يهضر كنا ربي ما تحمل من الله جياسك ما تحمل انت مرتقي لقبيل ما يهضر كنا ربي هي وتعاونوا ما تفكر ما فوش المعاونه ناس سوسمث ايوا كنا هذيك فوش كواش ديال اليسار ايوا كان ان شاء الله ما يرضى ربي اونكور اون فوا انفغ المرغوب لنا نوضع المرغوب لنا ايوا كنا تفرح ثمرت القبيله خاطر شحال كيسكت متحس تنمير